Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Klenong-Klenong. Untuk kali ini kita mau klenong-klenong ke Taman Bunga New Celosia yang ada di Bandungan, Semarang. Tapi ada yang istimewa nih. Kali ini Mami nggak klenong-klenong sendirian, tapi ditemenin rombongan peserta se-RT. Pasti lebih seru nih, klenong-klenong se-RT. Ya, ini adalah RT 5 dari Kebonrojo Selatan. Kita ke Taman Bunga New Celosia dengan menggunakan bus wisata. Dan dengan jarak kurang lebih 35 km, kita bisa menempuh perjalanan kurang lebihnya 1 jam. Tapi sayangnya sekarang itu ada peraturan baru, yaitu bus wisata tidak boleh parkir di area wisata Celosia. Jadi kita harus ganti pakai shuttle. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh, hanya kurang lebihnya 200 meter. Tapi kalau kita harus jalan kaki, apalagi bawa rombongan, ada yang bawa anak-anak, tentunya kasihan ya. Lebih baik kita naik shuttle aja. Nah, ini nih shuttle-nya udah nunggu. Shuttle-nya tuh murah kok, cuman Rp10.000 per orang. Dan itu sudah tiket PP ya. Jadi pulangnya kita bisa naik shuttle ini lagi untuk menuju ke bus kita di terminal wisata. Yowes, yuk kita lanjut perjalanan dulu ya. Yuk terus ikutin. Alhamdulillah kita sudah sampai di New Celosia, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Untuk harga tiket reguler Rp15.000, lalu bundling 5 wahana Rp35.000. Hanya saja kemarin tuh agak sedikit miss ya. Karena kita yang sudah bawa 46 orang, tapi kita hanya dapat free 2 wahana yang masing-masing hanya 11 tiket. Selebihnya hanya tiket potongan untuk pembelian es krim dan bunga krisan. Jadi kita sempat bingung juga tuh ngaturnya, karena rombongan kita ambil paket yang Rp35.000, tapi kenyataannya kita tidak bisa membagi sesuai dengan anggota yang ikut. Yang ikut 46, sementara free tiketnya hanya 22 saja. Jadi ada beberapa tuh yang nggak dapat tiket wahana. Tapi ya sudahlah, kita sudah sampai di sini. Yang penting kita bisa liburan dengan keluarga dan bisa bersenang-senang bersama. Ya wes, yuk kita langsung klenong-klenong aja ya. Ini adalah Dermaga Putih. Di Dermaga Putih ini ada spot-spot foto yang sangat instagramable dan juga lengkap dengan kolam ikannya. Taman Bunga Celosia merupakan salah satu tempat wisata di Semarang yang menawarkan konsep wisata edukasi, wisata alam, wisata keluarga, dan wisata modern dalam satu kawasan. Wisatawan yang berkunjung di Taman Celosia ini akan membangkitkan imajinasinya seolah-olah berada di luar negeri. Lahan di kawasan ini didesain menyerupai bangunan-bangunan khas di beberapa negara seperti Belanda, Korea Selatan, Italia, Jepang, Eropa, dan lain sebagainya.
Kalau ini adalah garden cafe, keren ya. Di sini terdapat banyak sekali wahana ya, di antaranya biang lala, kora-kora, lorong tanpa batas, ontang-anting, rainbow slide, reading dino, dan lain sebagainya. Keren ya, kita tuh berasa seperti ada di negeri dongeng gitu loh. Yowis, yuk kita cobain wahananya. Jangan lupa subscribe dulu dong. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Gimana? Seru kan? Itu tadi Pak RT-nya sampai jatuh loh. Pastinya karena pusing ya, karena itu muternya bukan cuma di satu area, tapi di wahananya muter, kursinya juga muter. Jadi double muter deh. Ayo Pak RT, semangat. Kita masih lanjut loh ini. Nah, ini kita sampai di kora-kora ya. Biar nggak pusing lagi, kita istirahat sebentar ya. Kita nyemil-nyemil dan minum dulu.
Taman Bunga New Celosia ini lokasinya terletak di Jalan ke Candi Gedong Songo, Beroken, Banyukuning, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jam operasional dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tidak terasa waktu sudah terus berjalan dan kita harus lanjut ke tempat wisata berikutnya. Jadi ini kita udah menuju ke area jalan keluar. Tapi walaupun ini kita menuju jalan keluar, bukan berarti kita langsung keluar ya. Kita masih dimanjakan dengan pemandangan yang gak kalah keren nih. Ada taman di dalam ruangan dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Tentu saja masih sangat indah untuk kita ambil foto ataupun kita berselfie ria. Ini tuh Mami sambil nyari-nyari peserta loh. Ada di mana ya? Weh, ada kursi pijet. Pengen pijet tapi kok waktunya nggak nyandak gitu loh. Nah, sekarang ini kita sampai di tempat oleh-oleh. Monggo yang mau beli oleh-oleh, silahkan. Sampai di sini dulu ya klenong-klenong kita di Celosia. Habis ini kita mau lanjut ke Jimbaran dan Cimory. Ikutin terus ya perjalanan kita selanjutnya. Tentu saja hanya di Klenong-Klenong Channel. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Yeah.